आपण समस्त को मोर नमस्कार प्रेज द लॉर्ड। आज आउ एक नवा शिक्षा आपण समस्त को मु स्वागत करूँगी। आज शिक्षा होची ख्रीस्टियन युवक युवती माने किपरि जीवन काटिबा दरकार, अर्थात तुम्भे माने जे प्रभुंकर संतान अट, सेथिबाई प्रभुंक दृष्टि रे तुम्भे माने किपरि जीवन काटिबा आवश्यक। मो प्रियर युवक युवती माने प्रभुंक दिन निकटवर्ती होई आसुअछि, एहा कोन तुम्भे माने जानो नाही? जो माने निज जीवन को सजाड़ी थिबे, निजको पवित्र करिथिबे, विश्वस्त होई आपणा आपणा हृदय को सुस्थिर करिथिबे एवं प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ आगमन पर्यंत ईश्वरଙ୍କ आगे सब पालन करी निष्कलंक और अनिंदनीय होई रहिथिबे, सेमानको प्रभु जीशु ख्रीष्ट ताहांको अनंत काल राज्य को नै जिबे। आ जो माने पाप करिथिबे, व्यभिचार करिथिबे, अनेक ठकी धन संचय करिथिबे, जीशुଙ୍କ सुसमाचार को विश्वास करि नथिबे, से समस्त को अनंत अग्नि रे पकाइबे। सेतिपाई मो प्रियर युवक युवती माने यौवन अवस्था रे तुम्बे माने किपरि जीवन काटिले प्रभु आपण मानकु आशीर्वाद करिवे, एही विषय रे मु आपण मानकु आज कहବାକୁ चाहे। प्रथम विषय होछि आपणा को नम्र करिबा दरकार, कारण वाक्य लेखा जाए याकूब 4 पर्वर 6 पदरे, किंतु से मध्य अधिक अनुग्रह दान करंती, एणु उक्त अछि ईश्वर अहंकारी मानक प्रतिरोध करंती, किंतु नम्र लोक मानक अनुग्रह दान करंती। मो प्रियर युवक युवती माने जदि आपण माने निजको नम्र करिवे, तेबे प्रभु आपण मानक अनुग्रह करिवे, आपण मानक से दया करी आशीर्वाद करिवे। कारण वाक्य लेखा जाए सदा प्रभु अहंकारी मानक प्रतिरोध करंती, से मानक दंड दियंती, किंतु नम्र लोक मानक अनुग्रह दान करंती। अधिकांश युवक युवती माने बहुत गर्व करंती, विशेषकर आजिकल युवक माने निजर बापा माँ को सम्मान दियंती नहीं, किंबा सेमानकर कथा मध्य मानती नहीं, अलटा सेमानकु गाली करंती। टिके शिक्षित होई गले अन्य मानक ठारू निजको ज्ञान बोली भाबंती। शिक्षक मानकु सम्मान दियंती नहीं, पालक चालक मानकु, मंडलीर कर्मकर्ता मानकु, मंडलीर प्राचीन मानकु सम्मान दियंती नहीं, एपरिकी सेमानकर कथा मध्य मानती नहीं। जदि मंडलीर पालक जीवन परिवर्तन विषय रे कहिले, से माने तांको उपरे रागी जिबे। एहीपरि असार गर्वर से माने जीवन काटंती। युवती माने मध्य निजर सौंदर्य को नहीं गर्व करंती, निजर शिक्षा योग्यता को नहीं गर्व करंती, बापा माँ को कथा को मानती नहीं, किंतु से माने जानती नहीं जे एही गर्व हेतु से माने दिने विनष्ट हेबे। आपण माने तो जानती शैतान मध्य असार गर्व व अहंकार हेतु सदाप्रभु ताकू स्वर्गरु पाताल को निक्षेप कले। से सदाबेले कहूथिला, मु स्वर्ग पर्यंत आरोहण करिबी, मु मोर सिंहासन को ईश्वरଙ୍କ नक्षत्र गणर ऊर्ध्वर स्थापन करिबी। आंबे उत्तर दिगर प्रांतस्थित समागम पर्वत रे उपविष्ट हेबा, आंबे मेघमाଳାର उच्च स्थलीर ऊर्ध्व को आरोहण करिबा, आंबे सर्वपरिस्थितंकर तुल्य हेबा। से सदाप्रभुंटारू महान हेबा इच्छा करुथिला, किंतु से जानि नथिला जे तार एही गर्व हेतु सदाप्रभु सर्वदा पाई पाताल रे निक्षेप करिवे। मो प्रियर युवक युवती माने आपण माने तो जानती, जो माने असार गर्व करंती, अहंकारी होंती, सदाप्रभु से मानकु शैतान सहित सर्वदा अनंत अग्नि रे निक्षेप करिवे। जदि आपण माने निजको नम्र करी सदाप्रभुंकर वाक्य शुणी पालन करिवे, पितामाता को, पालक चालक मानकु एवं मंडलीर कर्मकर्ता मानकु, तुम्बठारू बड़ लोक मानकु सम्मान देवा सहित सेमानकर कथा मानिले, सदाप्रभु तुम्भ मानकु अनुग्रह दान करिवे। तुम्भे माने पृथ्वीर अधिकारी हेबो, सदाप्रभु तुम मानकु उन्नत करिवे, सदाप्रभु तुम्भ मानकु वर्धिष्णु करिवे। द्वितीय विषयटी हेउछि आपणा हृदय को प्रभुंक निकटरे समर्पण कर। याकूब 4:7 पद लेखा जाए, अतएव तुम्भे माने ईश्वरंकर वशीभूत हुओ। जदि तुम्भे माने तुम मानक हृदय को प्रभुंक निकटरे समर्पण न करिवो, तेबे तुम्भ मानक हृदय को शैतान संपूर्ण अधिकार करिवो। से तुम्भ मानक जीवन को कंट्रोल करिवो, तुम्भे माने धीरे धीरे पाप करिबा लागिवो। सेतिपाई तुम्भे माने ईश्वरंकर वशीभूत हेबा दरकार, कारण वाक्य लेखा जाए प्रेरित 5 पर्वर 3 पदरे, सेथिरे पितर कहिले, हे हननीय, पवित्र आत्माଙ୍କ निकटरे मिथ्या कहबाकू ओ भूमिर मूल्यरू
କିଛି ଲୁଚାଇ ରଖିବାକୁ କାହିଁକି ଶୟତାନ ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର କରିଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ନ କରି ଶୟତାନକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପାପ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମିଥ୍ୟା କୁହନ୍ତି। ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ବି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହୃଦୟ ନ ଦେଇ ଶୟତାନକୁ ହୃଦୟ ଦେବେ, ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପାପ କରିବି ନାହିଁ ଭାବୁଥିବ। ଚୋରି କରିବି ନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାର କରିବି ନାହିଁ, ପାପ ଠାରୁ କୂ ଅଭିଳାଷ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂର କରିବି ଭାବୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଶୟତାନ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର କରି ପାପ କରାଇବ। ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ, ଆଉ ପାପ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିବ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ପାପ ନାହିଁ, ତାହାଙ୍କଠାରେ ପାପ ନଥିବା ହେତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ପାପ ରହିବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଶୟତାନକୁ ପ୍ରତିବାଦ କର। ଯାକୋବ 4:7 ଲେଖାଯାଏ, ଶୟତାନକୁ ପ୍ରତିବାଦ କର, ତାହେଲେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ପଳାଇଯିବ। ମୋ ପ୍ରିୟର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ, ଶୟତାନକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ, ତାହେଲେ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ସକାଶୁ ଶୟତାନକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିବ, ଆଉ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ପଳାଇଯିବ। ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ନ ହୋଇ ଶୟତାନକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ତୁମ ନିକଟରୁ ପଳାଇଯିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଭୂତ ଅନ୍ୟ ଭୂତକୁ ଛଡ଼ାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଶୟତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୁଅ। ଅର୍ଥାତ୍ ବେଳେବେଳେ ଆମ ଜୀବନ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା ସହ୍ୟ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ଜୀବନ ରୂପ ମୁକୁଟ ଦେବେ। ଏବଂ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯୌବନ କାଳର ଅଭିଳାଷର ପଳାୟନ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହିସବୁ ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଉଛି ଅନୁତାପ କର। ଯାକୋବ 4:8-9 ଲେଖାଯାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ, ସେଥିରେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ହେ ପାପୀମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ଶୁଚି କର, ପୁଣି ହେ ଦିମନାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ କର। ଖେଦଯୁକ୍ତ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇ ରୋଦନ କର। ତୁମମାନଙ୍କ ହାସ୍ୟ ଶୋକରେ ଓ ତୁମମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବିଷାଦରେ ପରିଣତ ହେଉ। ମୋ ପ୍ରିୟର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଅନୁତାପ କରି ରୋଦନ କରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ପାପ ସବୁ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ପୁଣି ଆପଣ ଆପଣ ହସ୍ତକୁ ଶୁଚି କର, ଯେଉଁ ହସ୍ତରେ ତୁମେମାନେ ପାପ କରିଥିଲ, ଯେଉଁ ହସ୍ତରେ ମୋବାଇଲରେ ଚାଟିଂ କରିଥିଲ, ଯେଉଁ ହସ୍ତରେ ମେସେଜ କରିଥିଲ, ମୋବାଇଲରେ ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ଟାଇପିଂ କରିଥିଲ, ଅନ୍ୟକୁ ମାରିଥିଲ, ସେ ସବୁ ମନେ ପକାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁତାପ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କାରଣ ଅଶୁଚି ହସ୍ତ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବ, ପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ହସ୍ତକୃତ କର୍ମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେହି ହସ୍ତ ଅଶୁଚି ଅଟେ। ଯଦି ତୁମେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ଅଶୁଚି ହସ୍ତକୁ ଶୁଚି କରିବ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ହସ୍ତକୃତ କର୍ମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣନ୍ତି, ମଶାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଥିବା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଷ୍ଟି, ସେହି ଯଷ୍ଟିରେ ମଶା ସମୁଦ୍ରକୁ 2 ଭାଗ କରିଥିଲେ। ସେହି ଯଷ୍ଟିରେ ମଶା ପ୍ରସ୍ତରରୁ ପାଣି ବାହାର କରିଥିଲେ, କାରଣ ତାହାର ହସ୍ତ ପବିତ୍ର ଥିଲା। ମଶାଙ୍କର ହସ୍ତ ଶୁଚିଥିବାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ମଶାଙ୍କର ହସ୍ତକୃତ କର୍ମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ହୃଦୟକୁ ଶୁଦ୍ଧ କର, କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ହୁଏତ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପାପ କରିଥିବ, ହୁଏତ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ କୁକର୍ମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଶୁଚି ଓ ପବିତ୍ର କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅ। କାରଣ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଜେରେମିୟା 17:9-10, ଅନ୍ତଃକରଣ ସବୁଠାରୁ କପଟମୟ ଓ ଅପ୍ରତିକାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ପୀଡ଼ିତ, କିଏ ତାହା ଜାଣିପାରେ? ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାହାର ଆଚରଣ ଅନୁସାରେ ତାହାର କର୍ମର ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁ, ଆମ୍ଭେ ମର୍ମ ପରୀକ୍ଷା କରୁ। ବେଳେବେଳେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ପାଇନଥାଉ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଦେଖି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆମର ଅନ୍ତଃକରଣ ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ତର ଦେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମର ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ଥିବ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ
आमर प्रार्थनार उत्तर देवे। मनुष्यर हृदय अशुद्ध हेबा कारण वाक्य लेखा जाए, मनुष्य मुखर जहाँ बाहर मनुष्य को असुचि करे, मनुष्य हृदय को असुचि करे। जहाँ भी किसी मनुष्य कहे ताहा ही मनुष्य को असुचि करिथाए। सेतिपाई से आपण हृदय को शुचि शुद्ध करी प्रभुंक निकटर समर्पण करने दरकार। मो प्रियर युवक युवती माने निज हृदय रे पाप परिपूर्ण अच्छी, निज हृदय रे अधर्म परिपूर्ण अच्छी, ताले से सबू को परिष्कार करी प्रभु को तुम हृदय रे स्थान दियो। आउ प्रभु तुम हृदय को आसी तुम मान को आशीर्वाद करिवे, तुम हस्तकृत कर्म को आशीर्वाद करिवे, तुम प्रार्थना उत्तर से तुमको देवे। पंचम विषय होची भविष्यत निमंते प्रभु को ऊपर निर्भर रख, कारण वाक्य लेखा जाए जाकबो 4 पर्वर 14-15 पदरे, किंतु काली कौन घटिबो ताहा तो तुम मैंने जान नहीं। तुमମାନଙ୍କର जीवन कौन क्षण के दृश्य होई अदृश्य हुए जो बाष्प, तुम मैंने तो ताहा सदृश्य। एणु प्रभु को इच्छा हेले आंभे माने जीवित थाई यह करिबा ताहा करिबा एपरि कहिबा तुमମାନଙ୍କର उचित। अनेक युवक युवती माने अछंती निजर भविष्यत पाई प्रभु को ऊपर निर्भर न करी मनुष्य उपर निर्भर करती और से माने कहती जे मो भविष्यत रे डाक्तर हेबी, इंजीनियर हेबी, टीचर हेबी बोली भाबंती, किंतु से माने जानती नहीं जे से मानकर जीवन ईश्वरंकर दान अटे। से मानक ईश्वर अपना प्रतिमूर्ति निर्माण करी से मानक प्राण दान करी अछंती। जदि से माने ईश्वरंक ऊपर निर्भर न करी मनुष्य ऊपर निर्भर करती, तेबे सदाप्रभु से मानकर संकल्प सब नष्ट करिवे। मो प्रियर युवक युवती माने दाऊद मते निजर भविष्यत पाई प्रभु ऊपर निर्भर करुथिले। आउ से सदाबेले कहथिले, हे सदाप्रभु मोहर समय सबु तुमर हस्तगत। से जानिथिला तार जीवन ईश्वरंकर दान अटे, सेतिपाई से ईश्वरंक ऊपर निर्भर करुथिला। दाऊद एतिपाई प्रभु ऊपर निर्भर करुथिला जे सदाप्रभु मनुष्य पृथ्वी रे निर्माण हेबा पूर्वर सदाप्रभु ता विषय जानती। कारण वाक्य लेखा जाए गीत संगीता 139 15, 16, 17 पदरे, मु गोपन रे निर्मित और पृथ्वीर अधस्थान रे शिल्पित हेबा समय रे मोर अस्थि पंजर तुम ठारो गुप्त नथिला। तुम चक्षु मोहर से असंपूर्ण पिंड देखिला और मोहर जो सब अंग प्रत्यंग दिनक दिन गठित है तार मध्यरु गोटी हेले न हेउणु ता सब तुम पुस्तक रे लिखित थिला। हे परमेश्वर आहुरी तुमर संकल्प सकल मो प्रति किपरि बहुमूल्य। सदाप्रभु मनुष्यर जन्म हेबा पूर्वर मनुष्यर विषय सब जानती। सेतिपाई मनुष्य माने ईश्वरंक ऊपर निर्भर करिबा दरकार। मो प्रियर युवक युवती माने आपण माने जदि निजर भविष्यत पाई प्रभुंक ऊपर निर्भर करिवे ताहले प्रभु तुम मानकर संकल्प सकल परिपूर्ण करिवे। मो प्रियर युवक युवती माने जदि तुम्हें माने यही वाक्य अनुसार जीवन यापन करिवो ताहले सदाप्रभु आपण समस्त को आशीर्वाद करिवे, दीर्घायु करिवे आउ तुमर सकल मनोवांछा पूर्ण करिवे। आज शिक्षा द्वारा मते पुणी आप समस्त को आशीर्वाद करंतु। आमीन।